आजिर भिडियो जानिबा आचार्य चाणक्यंकर गुप्तचर नीति विषय। जदि आपण वास्तव में आपण जीवन में आग को बढ़ापी चाहते सर्वप्रथमे आपण को यही कथा जानिबा आवश्यक। आपणकर मित्र, आपणक प्रतिद्वंदी, आपणक शत्रु, आपणक सहायक और खास करी आपणक संपर्कीय यही समय कौन करुछंती और आग को कौन करने को इच्छा रखिछंती आउ जहाँ एमाने करुछंती बा करने को चाहते से आपणकर किछि क्षति होई पारे कि आउ जदि क्षति होई पारे तेबे तांको किपरि अटकाइबे। जदि से करि सारिछंती तो सही कार्यर प्रतिकार किपरि करा जाई परिबो। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जहाँ उपरे संपूर्ण विश्वास करा जाई पारे नहीं ता उपरे विश्वास करिबा उचित नुहे आउ जहाँ उपरे आखि बंद करी विश्वास करा जाई पारे तांको उपरे भी अंधा परि विश्वास करिबा उचित नुहे। कहीं जहाँ उपरे अधिक भरोसा होता है से ही धोखा दे थाए आउ धोखा भी से खाई थांती जे भरोसा करिथाए। अर्थात कहा उपरे केबे भी भरोसा करिया उचित नुहे और निज चिन्हा जना लोकों उपरे कड़ा नजर रखिया उचित एवं समय समय रे तांको खबर रखुथिबा आवश्यक। यह एते जरूरी कि आचार्य चाणक्य गुप्तचर विभाग को सेना को 8 अंगरु सबुठारु महत्वपूर्ण अंग बोली कहिसंती। जार खबर आधार रे पूरा रणनीति प्रस्तुत करा जाए। जदि आपण एथिपाई रणनीति शिखिबा चाहते तो एथिपाई बहुत जरूरी कि आपण भितरे एक गुप्तचर हेबार सबु गुण थिबा आवश्यक। जणे भल गुप्तचर हेबा पई आपनक भितरे कौन कौन गुण रहिबा आवश्यक। प्रथम, बुद्धिमत्ता। गुप्तचर हेबा पई बहुत बुद्धिमान हेबा आवश्यक किंतु तांकठारे एही योग्यता मध्य थिबा आवश्यक कि से निज बुद्धिमत्ता को और योग्यता को लुचाई रखिबा और एकदम मूर्ख बा पूरा मूर्ख परि व्यवहार करिबा उचित। प्रश्न उठे कि बुद्धिमान हेबा आवश्यक किंतु बोका देखा जिबा आवश्यक एमिति काहेकि ना आपन को ऊपर कहार संदेह न होउ। जदि आपण निज परिवार उपरे, मित्र उपरे और सहयोगी उपरे नजर रखुछंती तो आपण को व्यवहार रु यह जमारू झलकिबा अनुचित कि आपण बहुत ध्यान रे सब गतिविधि को लक्ष्य करुछंती आउ आपण को मुहरु एकथा भूल रे भी बाहरिबा अनुचित कि मते सब किछि जଣା अछि, मु दुनिया देखिछि। द्वितीय, गुप्तचरर द्वितीय गुण हेउछि कि ठीक भाव रे अनुध्यान करिबा। आखपाखर परिवेश किपरि अछि, आगको परिस्थिति किपरि होइबो और एथिरे कोन फरक पड़िबो। जेउठी भी आपणक बंधु मानकर जीवा आसीबा, चिन्हा जना अबा परिवार लोकंकर जीवा आसीबा लागि रहउथाय, आपण तार आखपाखरे कोनसी बाहन रे ठिया होई रुहंतु। एथिरु आपण सेठाकर परिवेश बा परिस्थिति विषय जानि परिबे और केउ परि लोक जीवा आसीबा करछंती ताहा मध्ये जानि परिबे। केबे केबे निज बंधु बा परिवार लोकंकु नेबा बा आनिबा करिबा बाहन रे मध्ये पहुंची जांतु। गुप्तचरर तृतीय गुण हेउची कुशल मनोवैज्ञानिक हेबा। हेले से सामना लोकर चेष्टा और मनोभावर उद्देश्य और दरकार पड़ले से आगको जाई कौन करिपारे एहा मध्य जानि परिबे। एहा नकले आगको ए सबु एक झटका परि बाहर को आसी पारे। एथिपई दिन रे थरे परिवार कोनसी सदस्य सह भोजन करंतु और सप्ताह रे थरे कोनसी परिचित व्यक्ति सह भोजन करंतु। काहेकि ना परिवार समस्त सदस्य को एका साथी भोजन करने द्वारा केबे ठीक कथा जना पड़े नहीं। चतुर्थ, गुप्तचर चतुर्थ गुण हेउची चिकित्सा। देश और कालर बहुत भल खबर रखिबा हेले कोनसी परिस्थिति रो और सामना लोकर बल और दुर्बलता को बुझी पारिबा। पंचम, गुप्तचरर पंचम गुण हेउची अनिष्ट वचन को सहिबारे और काम क्रोध को जीतिबार क्षमता थिबा आवश्यक। एमिति केबे भी हेबा उचित नुहे कि आपण भावना रे बुड़ी ताहा कहिदेबा जहा कहिबा उचित नुहे और ताहा करिदेबा जहा करिबा कथा नुहे। निज लोक माने जदि दोषरे आसी किछि कहिले तो क्रोध करिबा उचित नुहे, चुपचाप शुणी नेबा उचित। काहेकि ना एमिति करिबार सबुबले भूल ही होइथाए। सेमानकु ठीक रास्ता रे आनिबा पई केवल गोटिए रास्ता हेउची आपनक द्वारा जेउ सब सुविधा मिलुची से सबको एका साथरे बंद करदेवा। हेले सेमानकु बुझा पड़िबो कौन कहिबा उचित थिला। षष्ठ, शारीरिक भाव रे सामर्थ्य थिबा। अस्त्र शस्त्र चढ़ई आसिबा दरकार हेले से निज रक्षा करने सह शत्रु उपरे प्रहार मध्य करि परिबो।
ଗୁପ୍ତଚରର ସପ୍ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥିବା, ହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। କେଉଁ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, କ'ଣ ବାହାନା କରିଛି ଓ କ'ଣ ଛବି ରଖିଛି ସେସବୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଅଷ୍ଟମ, ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଜାସୁସି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁପ୍ତଚରର 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ, ଅଭିଗମନ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧି। ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିବା ଓ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାନି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା। ତୃତୀୟ, ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷଣ। ସାମ୍ନା ଲୋକର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିବା ଓ ବୁଝିବା। ଚତୁର୍ଥ, କୂଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ ଯୋଜନାକୁ ଏଠାରେ ଲଗାଇବା ତ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ, ସହୃଦଭେଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁର ନିକଟତର ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇଥିବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା। ଷଷ୍ଠ, ଗୂଢ଼ ଦଣ୍ଡନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀଣ କରିବା। ସପ୍ତମ, ପ୍ରତାପ। ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଔକାତ ଦେଖାଇବା। ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦର୍ଶାଇବା କି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବ ତ ତୁମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ, ପରାକ୍ରମ। ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ତାହା କରାଇଦେବା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବ। ନବମ, ପ୍ରତିଚର୍ଯ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତଚରଠାରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ସ୍ଥାପିତ କରି ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ଚୈତନ୍ୟ ରହି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ବା ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ବୁଝିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଅନୁସରଣ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବେ ତେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଲୋକେ ଆଗରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସରଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଓ କାମରେ ସମାନତା ରହୁଥିଲା। ଲୋକେ ସତ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, କେହି କାହାର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁନଥିଲେ କି ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ପଛରେ ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି। କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ, କିଏ ମିତ୍ର ଓ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ସଫଳତା କିପରି ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁର ସାମ୍ନା କିପରି କରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କିପରି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।